Ayan guys, Christmas decoration, mini Christmas tree. Ayan. Ayan guys. 69. Depends sa laki niya. Ayan o. Mga Christmas decoration. Ayan guys. Ayan. Ayan guys. Christmas decoration, Christmas tree, very big. Ayan guys. Saga, where are you? Yes. Okay. Ayan guys. Ayan guys. Ayan. Ayan. Decoration for Christmas guys. Bili na kayo. Ang daming ang gagandang mga Christmas decoration guys. Ayan. Pina talaga ang Christmas dito. Pero hindi naman nila gaanong sineselebrate ang Christmas dito. Hindi katulad sa Pilipinas. Pero ngayon kasi kahit sa Pilipinas minsan tahimik ng Christmas. Bali, ang New Year na lang talaga ang hinahandaan nila ng todo. Ayan. Ayan guys, so. Ang cute ng hairband. Ayan. Mga hairband. Santa Claus stuffed toys, the puppet. Ayan guys. Hi. Hello, 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 hello. Saga, look. Hiya. Merry Christmas, everyone. Merry Christmas. Ayan yung puppet siya guys. Ayan. Ayan. Christmas decoration here in Vivo City. Ayan, ang gaganda, di ba? Ayan, Christmas decoration. Thank you for watching. Bye!